changamoto ya kiafya ulio nayo au unayoweza kuwa nayo inaweza kutumiwa na watu kuleta maneno mabaya juu ya maisha yako. Sikiliza, kuna watu wananenewa maneno mabaya, lakini sio kwa sababu wamekosea mahali fulani, ni kwa sababu ya changamoto walizo nazo. Eza wanapitia hali fulani ya magonjwa, wanapitia hali fulani ya majaribu ambayo yanawafanya wanyong'onyee, yanawafanya washindwe kusonga mbele, yanawafanya wafike mahali wakate tamaa. Basi watu wengine au eza ndugu, eza rafiki, eza watu wa jamii moja na wewe, wanaweza kutumia changamoto yako kama sehemu ya kukunenea maneno mabaya. Kwa msaada wa Mungu, hata kama watutamkie maneno mabaya, bado tutaendelea kupeta mbele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.